Ni ya itate malikoy ikasra ngasra. Ikasra ngasra. Sino bi imam jugo te ka transition de mo. Ate ka de me kumna me do kalama me fo nte abe kalama me min kalama. O te ne permettre ko ne be blanga jamana la le no fe. O te ne permettre o ta balika fo o be fembona ka moye na ile ko domna a jenente moya ki fe. Mais ça dit chacun est libre. Ni mo min ko ki be imam fe ki jene bi ka transition de me mbayi la ka fongo benika shwado nte blanga imam na mo ta ila ka fa de sram ma metu ba ko fenda ah bon so nani imam dugo ta kin la kelena de la abaka akinna la menkala e massa jien so mata chamaye ambal mo ambe be foka be wala mando ay denke na ambal make do idology hasbat ko dugu blaga fsala da wiliyo patron godo billahi grande sœur jene mfamali mande nen dala kam fana di je ne be delila mais ça c'est le naturel et tarde pas retourner au galop bien que le gono s'habille en soi mais restera toujours une gono adama de na jugo fa kabru c'est comme ni cigarette minata semaine kele ama cigarette mi kala dum bongono boom yando bebe cigarette mina ka cigarette kele sigi abe woshidi o koro dalu adama denga kunu kuma ni bi kuma ka sigi koro c'est comme un bonjour mais pourquoi nyekoni munyuka dese mase nya munyuka dese hinebe delila toya mais djogo nana quoi le naturel il est venu quoi en moi j'arrive pas à me contrôler parce que il est en moi en fait niko horen rek keneka faden kene jene bébé c'est qu'il faut dire comment sauf toi bébé c'est qu'il faut dire comment sauf et jene doa udia bemi barka de horon halala kuma ni kon bay nenka pel mais akewale de taila quoi o de bene dabar ba jene bébé c'est qu'il faut dire comment sauf toi horen ka gele de billahi horen ka gele quoi mais ka kuma far kan sibe ga wili saraka talla parce que horen ka gele jene normalement e kan ka sa diko ko de billahi parce que il a dit dans la kan mu di faden kenekan sur les réseaux sociaux adona be klo la quoi ne bimbi frotte de kata mais ni sigila kan billahi jene ni bien ba sama kala jo ni la dilikan de kadima min ko do kata mais ne kana korobo tuguni ne ko keke tunu de fu wati do la foni beke bayke soro ki chongo e ka asim deme ake dugula kana bona e sanfé sinon jene ne nana magne ima e rasa imuke jamil bitar la billahi etabi jugu ya sarakat bebe do e ka frake se de ne e bodon jene ni guftin de metanda pon jugoro kana jene ibe sa imam les révolutionnaires ko de hore ko do de ne sugo dugo jeli de wi bo life if arla no jene be tugu imam digo ko fo saya ne imam digo ya chumbi tunde kuma no ba ketugo nanga gidi ne gidi a chuwa manchu anta nyini ka nyedo na isra mutambe nambe sambebe sa nyogo fe mo ta fo ko karmas na ijanfa ke wode hore ya e i dala kan di chemu maka di jema na be berom na ike bin billahi son de bataille la saraka talla wode hore ya e mo folo kumbo de don mbe karmas na ko mbe sakodi na yoro mutambe tai wode hore ya e adama de na kwa jene kana botuguni sono ne nana man billahi jene ene diko che ibole ka gidi ko diko mu kama ye mo mu bekele diko mu kama wakati la ye mo hakili goshi parce que mo ko jobe rasa de bolo wa jobe jene bo do bolo est-ce que rasa de ma jene janfa wa est-ce que jene de rasa janfa dutu ko me mo ko ngolo la mais bi aje ala benyana abi bien to mo la blog tala de les oiseaux de bon coin chendo ça veut dire que ni jugudi ibe bom ko ka klaka galunta ka dala kata yero were ka klaka bo tikiko jene kana nyina ni be adama den ko be laydu kan modi kana nyino yero ko wodi hore ya be indi
Qui affiche ni karsa, il faut beki donoye. Ka tanuka majamuka ke lulu ne marjani. Sako, wode horeya parce qu'il dalakan dilade. Horeya be dalakan dilaw. Ni jalaji nana domna, aya mi ɲɔgɔn fɛ. Mais domna ni sagasogo fana nana domna, ay ka don ɲɔgɔn fɛ. Wode horeya ye. A bɛ ni ala ni kira cɛ. Jɛnɛ kana to nge na tuguni quoi. Ladilikan bɛ taa. Jɛnɛ e mun ye nin fɔ Diko ma bi. Ah, ne jigi tigɛla. Jɛnɛ kana ɲina o video ma na fɔlɔ dɛ, mais mi la sɔmi de. Domna i minɛna prison la. I ye mun de fɔ Diko ma, i bɔlen. I ko ko cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ Diko labila mɔgɔ mun ye parce que domna a gɛlɛyala i ma mɔgɔ ye i ye Diko kelen de ye. N t'a video joué dɛ, hinɛ bɛ deli la quoi. I ko k'i ma cɛ ye, k'i ma muso ye, ko i ye Diko de ye. O don i y'o k'i ka argument majeur ye ka rasa kɛlɛ. Ko c'est normal e ke tugu Diko ko M5 la parce que Diko ye hɔrɔnya mun ta k'e sɛgɛrɛ. Ko c'est pour cela e bɛ Diko dɛmɛ jagoya. I bɔlen CDL, i bi wagati min na i bɛ ka bɔ CRR la, o de kili ka dalilu ye ka bɔ. Fo mɔgɔw ko est-ce que dɔw ye jo d'i ma? Est-ce que rasa de ma jɛnɛ janfa parce que a ye kuma mun fɔ ka tila ka o kuma o ta k'o kɛ argument ye ka avancer pour ka se ka tugu Diko kɔ ka bɔ rasa k'o k'i ka dalilu ye. Ko parce que don mina gɛlɛya Diko le taala intervention kɛ o k'i bila. I bɔra ka sɔrɔ a ye taala Diko fɛ a ye photo ta o photo bɛ sur les réseaux sociaux. O don i ko ko hɔrɔnya kɛnɛ kan faden kɛnɛ k'e tɛ se ka Diko labila mɔgɔ ye parce que a ye don mina a gɛlɛyala i ma mɔgɔ ye Diko grâce à Diko bi e sera ka bɔ. Donc k'i tɛ Diko labila. O kɛra i bɔkan ye CDR kɔnɔ ka taa don M5 RFP la Jɛnɛ kana ɲina. Ne ma ɲina quoi mais hinɛ de bɛ deli la kana to n se yen na. Ne nana ma bilahi. Mi hakili la jigin ni kumaw de dɔrɔn. N'i y'a kɔrɔbɔ mɛ taa ni ye ŋaɲa fɛ. Un coup. K'i tɛ Diko labila mɔgɔ ye. Bi e bɔla Diko kɔ ko bɛ e ni Diko tɛ kan kelen na ka Diko kelen na bila bi k'i bɛ tugu Asim kɔ Jɛnɛ ne tɛ sɔn. Hɔrɔnya tɛ s'aw ma. Dalakan di. Duwawu bɛ mɔgɔ mun kɔ e yɛrɛ ye mun fɔ. Diko ni Asim cɛra ka jɔnni kɛlɛ ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ. Ala ni Diko kama o don na o tigi ko Diko Asim kana Diko lamɛn e ko Diko kɛ Asim lamɛn Asim kɛ Diko lamɛn Jɛnɛ fana de ko k'a sɛnɛ bɛ ba quoi. Ne tɛ kuma mais n bɛ ladilikan de ma bɛ taa kana to n na tuguni Jɛnɛ ni hɔrɔnya bɛ yen ne danbe bɛ yen bi ne Diko ko Asim kɛ tɛmɛ yan Asim kan ka tɛmɛ o sira de kan pourquoi e yɛrɛ ye mun fɔ i dabara la o don an ye jɛ ka Jɛnɛ lamɛn. Rasu minɛlen rebelle fɛ Imam Diko alimamiw bɛɛ la karamɔgɔw bɛɛ la misiriw bɛɛ la min y'a kɛ a kunna donni min dɛsɛra ka sunɔgɔ min ko k'ale tɛ sunɔgɔ sinon c'est-à-dire alimami bɔgɔden bɛ Mali kɔnɔ dɛ kira mɔdenw bɔgɔden bɛ Mali kɔnɔ dɛ a bɛɛ y'i da ka climatiseur kɔnɔ ka sunɔgɔ a bɛɛ y'i da ka Haidara musow kɛrɛfɛ a bɛɛ denw b'u ka veuve n'u yɛrɛ ka u bɛ jigin ka yɛlɛ la Bamakɔ kɔnɔ u bɛ sanfɛ u bɛ duguma a jɔn ko k'u tɛ sunɔgɔ fo an ka sɔrɔ su ka bila Imam Diko de kelen wulila ko n'u dara ale la ale bɛ taga ka t'u kumabɔ u ye joli d'a ma o kɛtɔ la wa a y'u kumabɔ Asimi min filɛ de bi e ko Asimi kana Diko lamɛn e ɲɛna Asimi ye ɲɔgɔnna dangaden de e ɲɛna ko Asimi fana ba y'a bɔ takula fara la e ɲɛna ko e tɛ mɔgɔba dɔn e ɲɛna k'e wolola k'e kɛ ɲamaden k'o ye mɔgɔ de nɔ ye e ɲɛna ko Asimi ye ɲɔgɔnna de e tɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ tɛ mɔgɔ lamɛn e ɲɛna k'o ye ɲɔgɔnna dangaden kunnango de Asimi tɛ mɔgɔ kunnango ye koyi o fa m'a danga o ba m'a danga o fa ka duwawu b'a kɔ Asimi ba ka duwawu b'a kɔ Asimi bɛ mɔgɔba dɔn Asimi bɛ kodɔnna dɔn Asimi b'a ɲɛmaa dɔn Asimi b'a dɔn maa min bɛ se ko dilan na Asimi b'o dɔn awɔ o ti dangaden ne ko fa n'a ba m'a bɔ takula fara ye donc e ko kana Diko lamɛn o tɛ ɲɔgɔnna dangaden o wa hali maa ma bɛ ko duwawu bɛ kɔ kɛ o t'a fɔ k'a tɛ Diko lamɛn o duwawu bɛ maa ma kɔ wala o bɛɛ bɛ Diko lamɛn donc i ka kuma i bɛ ka f'i yɛrɛ de o Asimi kelen min filɛ nin ye n'i b'a la ko kana Diko lamɛn Diko de y'o bɔ terroriste bolo sinon ɲama sɔrɔ o Asimi peut-être ɲama tun b'a fɔ a tɛ balo la ko f'i ye on bɛ dɔ wɛrɛ f'i ye non petit à doser sini bɛ dɔ bien sama k'a lajɔ bilahi ne hɔrɔnya don dɛ
ne diko kunte bite Asim Soraya jene o don ik meka mo la gauche ko tigi o tigi ke diko la main parce que doko ko Asim kana diko la main e o tigi doya ko Asim kan ka diko la main parce que Asim de diko de Asim bo la sinon ne diko kunte bite Asim Soraya jene bi Asim be ka diko la main hine be deli la quoi me video jo quoi mais sinon man jene bi di Asim be ka diko la main est-ce que Asim be ka to diko talabi jene ere afo dala do udea ko Asim aka masa o ma bunta kula la de ko parce que wodon Asim kan ka diko la main e do kela ukan mais jene bi Asim be ka diko la main kana to ngena sa hine be deli la quoi ambalma ambe be fo ka be wala nyando c'est ça l'université de notre guide qui est le waraba billahi ante galon dala mola wallahi ante c'est quoi horeya kodo mais grande sœur hine be deli la sa mi deli di il range quoi mais sinon wo be fambe billahi wacce tay réseaux sociaux ka billahi nenko kumbi dere kibe kise ma quoi ite se ati kan yɛrɛ fɔ o man di ye quoi o tɛ n ka ko ye quoi mais ka dɔw de da sɔmi quoi n'a bɛ kuma roulez votre langue 7 fois avant de parler hinɛ bɛ ye quoi an balimaw n bɛ ka video nin kɛ mais a tɛ ka taa jimi sira fɛ quoi parce que n bɛ ka kɛ mɔgɔ mun kan courant dɔ le branché la quoi n tɛ se quoi n b'a to yen n bɛ taa n ka boisson min n ka pɔn jukɔrɔ grand sœur faut pas te yame ñogon bolu billahi mais ye che I bola che mu quoi ka tugu ton quoi billahi ta ñogona soro saraka talla bagoroni mu be san waken wolu do wadru be dola songonde tone sangane dawla be mais ne do bi quoi dene do be mo ko iye kuma mun be fo wolu mo to la do be joni ko atola joni tala c'est ça le waraba one love à vous tous les gars braques up c'est Ido Killer akara ñina de Tchoucha entre tes paroles et tes actes est-ce qu'il y a de l'harmonie là-dedans là ak bambulo ya ñi kongo adavalende kana siga la fana grand sœur faut pas te amener ngombolo braques up c'est Ido Killer choqué pour éduquer one love à vous tous degani shisofla ikaso walma kaso horonya abessa kono abessa horonya Mandela Samgani, Wolonvla de quelle prison là? Malcolm X a fait la prison. Martin Luther King a fait la prison. Modibo Keïta, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba, le Rasta, sa dignité et sa liberté d'opinion.